Greater Tripoli sana sini Raja Sayong si. Ang raja tamu bino bota raja saja ang raja saja mau se. Ang boro hamje ma yang boro mori bono. Ang raja ma hintong le. Ha? Boro saja ma kan ng raja ngai tang habang nanai. Nini si bebak hangka omo sini hangka tang sini han ng bang nanai. Nang nangka rasro songo thang sai de. India government bai nini merger gemong kopi ruwa ang tri si pai ka dui bar ri pe khang. Rashtrapati Pradhan Mantri Amit Shah khanai tong tang chungi de. Busuk tarik 11 tarik Februari 2020 Samthurteri Phagon Seng Kolase minister Jotanam copy Rebecca Haino hai tini 26 January 2023 wa sini Haping TV no ang information rui lima bising tibo phakia na belai hambai te Haping TV ni je finance ni takuk robino belai hambai ro tabon logo logi jotto hayuni বিশেষ করে ইন্ডিয়ান রং হামবাই রো তেসিনটি প্রাসারণ বাং বং থানি পুলিশ গাং ক্ষমা সানো কেবন থানি আং যদি বরমত বখাত আঘাত বেগা দিতনি খাই কে তিনে হাইসালো তামগে গেমালে गोबां मा आंकक सामांगतै ताबो क्लियर बुजिया पत्रे पट हामिया कमेन्ट खाया तंगो बरनमा हामया फारो नर बुजिना सेस्ता खालाजि बुजि माय आंका तिनि पर्सनल नम्बर कायसा रेवानो आका बसांगो 20 तारिख Februari election ni said din pore aputo budle khacha gunogol kuri kai sung apuru kaisa World Day of Social Justice sara prithibi palai mahai sung samano ka sung borok kisabai sengkha takla second state level sung World Day of Social Justice ti observation agotla khanai angobon por next type sa hanai koboni srang sainai doka place thiknya ko koikdin bisingo place thikangka aguli phanangka ba khomulung pangka jakan tingkai sanai ba amba sapangkai jakun jaga kasing klane hall motamoti kotoro aro sai jodi na chini nei bisar ba chini manthin tu wan sumung tong hangkai ba hano sai koi khabe khoi no permanent samadhani bagai jodi na wan sumung hangkai odino manjak phaito nang tin pilasan koi ro republic dewa phadi seng salen thang no pilasakang tini seng saimana swatu tom bangla ke swatu tom 74th time republic day বাংলায় কে ৭৪তম গণতন্ত্র দিবস তিনি আমার নাম পিলা সিগাং কাছে ইংলিশ বাই যত ইন্ডিয়ান নং আং কাছে জাস্ট 2 লাইন 3 লাইন আং নোট কে তনিকা বনা থ্যাঙ্কস না বাগৈ আই এম হিয়ার টু কনভে a Republic Day speech on the true meaning of Republic Day observation being a citizen of India. I feel a great feelings of pride and thankful of everything our country has as we come to commemorate the Republic Day of our country this year. We are 74 years celebrating Republic Day, but our Tripura State's Aborigines peoples related has great question. Angora tak sanai magtamo suatu tom sung tini orobo je Prajatantro Divos sung অবনতি সং তিনি ভারতবর্ষ যত জাগানো রাষ্ট্রপতি ভবন জাগান থানি টহট খাইয়ে তিনি দিল্লি খে লাল কেলাও রাষ্ট্রপতি ফ্ল্যাগ হোস্টিং খাইয়ে অলরেডি সং সাইমানো অমাহাইকে সারা ইন্ডিয়াও অবন অবজারভেশন খাইयो ইন্ডিয়ান বাইরে যারা ইন্ডিয়ান টমাই রব বরক জান নগপা খাই মানে ফ্ল্যাগ রক্তই মিস্ত্রি রক সালাইয়ে মুই কাহাম রক সালাইয়ে দি কাহাম কতালক সুমলাইয়ে তে এক্সচেঞ্জ রক লাইयो গ্রিটিংস রক লাইयो হ্যাপি Republic Day rok ni salayo engka chini khai tini o Republic Day tanga angkok sana bagai ang buini thane kono renounces ba influences ba I am educated by intellectuals samaya according to my capacity ang bo khoroksa ohani busa ohani soisa asai phenai Tripura sangi phekeba pheba sungtini je swatu tom Republic Day palai mani chini thane busuk tong thoksa thokai sing pari demand ba buti sini kha khama tong obonoti ke share khaina bagai changtini sini je Haping TV ni anchor na ang ringo khana di tabang sane mani tamno Republic Day hin sung prai jara sigit to buddhi jibla saimana sadharon pheba jara civilian borok borok saimia tau to jehetu electronic media social media te tabok repeatedly no salayo bazar go thangai jara siapano aw omo hairaun discussion khai ka hamayo bisar phalayo asin boro kabangman tabuk
English medium rok pori wi kisale kisa si tong ka haipano ang naikha kabangma English medium pori phano doctor engineer ungthak phano advocate ungthak phano nationalist ni bakhale phaya baksa kabangma togo tangkho baike rang puisa khalai baike ganang khlaine politician tongnai rok baba hain tongkho nga bukho baila abra sida jan pran todra kijik layono tikutung nang layono hasing ruwoi tikutung layono basan lai tong layo khorang kam khlai phiaba dofani nationalist ni asol meaning বাসিন যে তবে রিপাবলিক ডে প্রজাতন্ত্র টামনি বাই খাইজাকা স্বাধীনতা অর্জনই পরে তিনি প্রজাতন্ত্র সাইমন 15 আগস্ট 1947 স্বাধীনতা খাইজাকা আবনি পরে স্বাধীনতা ন বুক খাইনানি বাগৈ ন সংবিধান সিজাকা গ সংবিধান পাইयै সংবিধান পাইयै ন ভারতনি নাগরিক রং ন ববাহাই বংনি ফ্রিডম অর্থাৎ ফ্রি বরতিনি মানখা স্বাধীনতা বড় স্বাধীন বরনি যে স্বতন্ত্র চিনি যে রাষ্ট্রনি অধিকার বুকলাইমান আবনি বাগাইন বারনি সংবিধান সইयै পাইयै 1947 15 আগস্ট স্বাধীনতা বা ইয়ক সময় ইয়কমানি পরে ব্রিটিশ রুল হইতে এঙ্কাই তিনি ভারতনি সংবিধান 26 তারিখ নভেম্বর 1949 অখাই আবো এডপ্টেড খাইজাখা ও কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি नि ত্রিপুরানিকে আফ্রো গিরিজা সংঘ গহন রহজাগো একা আবো খাইজামাম পরেখাই 26 জানুয়ারি অর্থাৎ তালসানি উলো 26 জানুয়ারি 1950 অখাই ভারতনি সংবিধান যত আর্টিকেল 1 नि সিমি আফ্রো 395 জোড়া আমাকে পার্ট 22 জোড়া 1 2 3 পার্ট নাই বা পার্ট বা অধ্যায় বা অংশ বা বখাক 22টা বখাক নামবই আফ্রো ভারতনি নাগরিক রগনি বাহিকে শাসন নাই বতিং নাই বিনি পাওয়ার তামা রাষ্ট্রপতি পাওয়ার তামা প্রধানমন্ত্রী অমাহাইকাই বুতি মিনিস্ট্রি এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়ারি আঙ্কা আবাহাইকাই যে যত বাগজাগৈ বখাক বাগজাগৈ তে বড় রক প্রত্যেকটি নাগরিক খরকসা নি ভারত হানি আদং রক বরংনি মানথাই সকলে তামো আবহাইকাই সিজাকা আং আবো সামনে সেকাং যতনলাই চিনি খাখামনা কওকাই जोंखा भारत स्वाधीनता गणतंत्र राष्ट्र हामा परे जों मुलता नायनाय माने जोंखासिनि स्वाधीनता मासु तिनि अ सालां साने तिनि स्वाधीनता सालिया तिनि खाय स्वाधीनता बुक खायमानि साल दिस इज द एन्टाइटलिंग बा जों गखलाय माने जे सामुं खलाय ख्यात नों प्रश्न खलायगा माइनगति साजिरका फिया बा माइकेताल सालायै पुनता लायै वाक्ता लायै राथालायै तामफुगै सामाहाय तिनि खाय साल अबाहाय साल 1975 जानुवारि o tong tong ni salo ya phari jagmani ga sengkha tamo manka male sengkha manka ulta buike motok rujuo sengkha bla sokha ruju lakya khajan ta khokte bukurok ang bukurok sati prasangka ba ang je serengmani ang je rengmani isar tharengmani borong thani rengmani boy pore rengmani abono tuina norok bai kisa misa salanya thang tongo haito norok to baksa ang nukha ব্যক্তিগত আক্রোশই সাইনা সৈতং সিবের লাংবংনি মাকাত গরো নাইনেখা baksa ano bahikai ke dikhai khiklai manani babutikai mane ko khlai mana abobo naine nai to ang abobo nukha ga kokroi kobui jodio no ang ani bekhau kobui dofana hamjamani soisena tongkha kai akhaklayo ang komaglak klaiglak o dofani jongjalo soisya ani wansuman bekhau ishor samaisa srishtikorta bai ani jodino halok tongoi ang tomong o dofani bai koksai tongka phiaba ang tomong dofano omai ko kaham so phalani sana nangna to kai ba busangka bla o kaham bisingka bla o ko borobai ka to khathasimu baksa basina pararoga bu budu go chai thaisu ko bu ka hai apel hai kob nai thok bisingka bla kostam kroi kosom gasin boro kok example bai sama to to kha chasumai tangdi nei gan bakhaw tumung to kha thasimu bakhangai ang sai to kai ang bo ishor ni thani kaisa ma thanglak tino o sate o ang ja abo ang dharma prasar khaya thamaya ang kaisa bible verse muitokhai ma sawano bobono hokai je phunuk jangmani jara christian takuk rokla kisime to bor to sinai porinai tung kubidanai 21 ni 8 poto porinai di aro se to tatal sanai ro kai to hawa banta krui tatal rok sinau chuta bachali botala tanai rok amahai potre porat kebangma tongo ang salia to pon aro 8 ta condition tongo ang saka debat tatal sanai rokle kai to hawa banta manglak gaboni bagan ang tino kontang sangkai angbo
Hindu Mahadev puji Trisul tagi femani no tino salo abon tangi sakang ke bina na tangu mani pia ba ane kaisa calling bai angke bai pastor prosarok ba kono father of influence kaje gya ang bai thang no dorson mani no ango tini kroksa Christian angka pia ba o jaga wo ang Christian ka jotong Christian ni ba tang di angabo santamaya abong kai jandani bohogo tamo ruci engke bo godok thokjago ke bo mosding thokjago ke bo wahan thokjago ke pohan thokjago ke bo a thokjago mai ke tongwa haino abong ka falani samong kai jandan ব্যক্তিগত nini interest ang abono forcefully ka ba ke abono kon samaya ani kogno sang samasi faidi jeng tabuk barni সংবিধান puila ya phare kai abono hoi anga kogyafang tam sika barni সংবিধান অরনং ফুনগানা ম অঙ্কা বারনি সংবিধান ম একদম পুরা যা হুবাহু যখন হুবাহু ম 1956 জানুয়ারি খাজাপুর অবযতন দঙ্গু অর সাবা মন্ত্রী সভা বুমুংটো যতন দঙ্গু আবত যত এক্সপ্লেন খেমাংলা আঙ্কা আং তাক সানাই মাকে মসি যে প্রিয়ম্বল তামতং অ প্রিয়ম্বল যত কেতি সাউচিন বরনা কিসাঙ্গদি ও প্রিয়ম্বল অ তাম সাকা অবন তৈন আং নরয় থাই থাই সালনাই The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the dignity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enact, and give to ourselves this Constitution. Ora angthai chaka 26 1949 26 জানুয়ারি সংবিধান adopted খাইজাকা তিনি তি হাই সালকাই জনো ইয়াফার জাকা জনগণ ন citizenship নাগরিক Hangkanya faidi oro pai tu pai angomono sangsanayu. Oro tamo saka kasihadi. Jakon sung oro kogro bai kai sung oro barni bororok sung sovereignty democratic republic tini secular to all its citizens. Hangkanya yagara norok debra galak nukan kasitong oro nor angoro sak punuka justice, social, economic and political. Obon chini thani violation kapobo social economic and political or justice money চিন্তানে जों বঞ্চিত অংখা কারণ তাঙ্গে গাই নাইডি বারনি সংবিধান 1950 জানুয়ারি কার্যকরী অংখা তিনিকে 74 বছর কার্য সংগলাত এনকাই চিনি বাগै খাই 71 জরা ফাতানি বড় ন ফাই দাওই অমা হাকে গণতন্ত্র नै রিওই চিনি সংখ্যা नै বড় ফাতানি বড় ফাইনে বাংখাস সংখ্যা বাংখা नै বড় ন 37 অ্যাসেম্বলি সিট ছাইতাওরি জাখা যখন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজাপুরো 1972 ni 21 তারিখ জানুয়ারি সিমি যখন কার্যকরী অংখা 1971 দা নর্থ ইস্টার্ন স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট আবো পার্লামেন্টে যখন পাস অংখা মেঘালয় বসুমে বাক্সা পাস অংখা মণিপুর বসুমে বাক্সা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজাগ আবনি পরে হেঙ্কা তাইছিন অবস্থা অংখা হেঙ্কা जों সাইমনো সিগাংনি সিমিনো প্রেসিডেন্ট ফিট পার্লামেন্ট রেগুলেটেড ল বাই সি ক্যাটাগরি বিভিন্ন কাউন্সিল টেরিটরি কাউন্সিল ইউনিয়ন territory town amok kabang ma khlayang abo detail sanan jarak ring ma bagai abono nangka ka sengolowo asulaye salsa seng seminar ro khlai salai leno noro bostai bos srungdi noro botai bos sadi noro wang haikeno share khlai di ani sayano bono sairi di dara or saya ko ba takuk pano phona saya ko phasadi oro justice mane nei bisar banini je asal manthai sokne kokro ka chung nei bisar no kokro bai mana seng soi bus মানে চিনি যে আসল মানথাই সপ্তা চিনি রাইট সোশ্যাল ইকোনমিক্স এন্ড পলিটিক্যাল নি সাজাত মানে বদিনি রিজাল্ট কক্রমান গ্যারান্টি 26 তারিখ তিনি হাই সালত মানে 1950 ফেবা 26 মি 71 জরা অর্থাৎ সিগাংব ভারত স্বাধীনতার পরে जों আফিন বরক সংবিধান ক্রিং মা তংখা সংবিধান মানে পরে বছর 21 বছর মতো তামংখা গাসিন ত্রিপুরা বড় অর কোন নাগরিক হিম রমজালিয়া কিছু রমজালিয়া Kasing orang jas akra kaisa bani jotung to nai kolonial khaitran sing sa bahai khai jagai kunu dam kri kitan jakha pheo fatarahani bosor
এই যে ইলিগেল সিটিজেন ওরা বানাই দিন আঙাবো সব সসারেল মাবো ফুনগো বছর পর বছর ফাইয়ে অমহাইকে যখন বরফ 1971 জনসংখ্যা ত্রিপুরা 15,56,342 জন গাবনি বিশিঙ্গ সঙ্গে 4.5 লক্ষ গা বাংলা হারি ফাইনে বসে বড় সংখ্যায় 9,70,129 জন অর্থাৎ গণতন্ত্র নিয়ে খাই পার্সেন্টেজ খাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল খাই বরং ন 60টা ও 37টা বাংলাদেশ ফাইনে রকসিমি না বড় মানে ত্রিপুরা হাও 31টা সিট করে মেজরিটি ইঙ্গকায় বড় আবনি বারাসে এক্সিডেড মোর দেন বড় তাই 6টা বেশি অর্থাৎ 37টা সিট বড় মানখা তাই আগে ত্রিপুরাও 12 হামান সিকান্তনায় বড় 6টা মানখা গাই সিংন খালা আসলে 4.5 লক্ষ নয় সুনখায় বলে না 17টা বিধানসভা সিট ওই ত্রিপুরাও কাইসা বুমেরাং অর্থাৎ ইট ইজ এ ক্লিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ল বাই কাইসা জেনোসাইড ত্রিপুরাও 12 হামান সিবিন অরণ দফানা সকমর সুগানি বাগৈ সকারান্তঙ্কা ষড়যন্ত্রঙ্কা গণতন্ত্র নামে ষড়যন্ত্র প্রকলাইকা বাক্সা বাক্সা হিউম্যান রাইট হামক রাইট ভায়োলেশন খাইনি ব ওয়ানজিরং বিসিङ দङ गा केसारां के कक्साने पुरुषोत्तम राय बर मनन नायनायदि बर बुतके सम्मान खाय बं वानजे वानजे दिनै कांग्रेस सीपीएम रबो नि आरो बर निदल बो समासे समस्तन खाय बन गखले सिन बरल अम हायरक इसक पन सिनानि नङाय फन आमति सालायन तो थुइन तो गरे बिस बुथारि सिन आर दंखु अब हाय आंगाबो स्राय स्रायखा गाबोनि बागायनो जों दाबो ट्राइबेल नि साजामानि अ ट्राइबेल अर्थात ग्रुप ग्रुप चिकन चिकन बखाबो चिकन चिकन sin অবশ্য কম বাখান কো তুলি আঙিনো তুমি অমহাইম টংখ সিনর বুঝমাং কই বুইনিখাই যতনে কোন লিডার বুল খাইছে হাকাই উইদিন মিনিট তবে চিন্তি প্রসব কাসা কাছি সলা সপাইকা আইপিএফ তিরক যখন বরক 2018 ও থানচাংমানি পরে নাকা বংনি ইস্যু এজেন্ডা বাই ঠিকঠাক রিং হাকান বড় রক চেঞ্জ খাইয়ে ত্রিপুরা মত ফাইকা তাবক ত্রিপুরা মথাও বড় গ্রেটার উইদাউট গ্রেটার ত্রিপুরা নিসু आं तो आनफेयर अब क्लियर जायाखौ ग्रेटार त्रिपुरा आसल बाउन्डारि बंनि जेंको खायजा स्ट्रेटेजी बंनि आं बरं बुति बुति आं सेमिया जदियो न अरो महाराष्ट्र नेतृत्व से सेपारेट से सानका आं आबनो नरक जत से थानसाका आबनो हामदगै तहाका आं आरो अपोज खानगो कग्रि फियाबा अरो आं आनि मतेंका आं ख्रक्सा केरं स्रंगमा बिसिं परें बिसिं सुदु त्रिपुरा सिमे आं ऑल इंडिया गोबांमा अर्गानाइजेशन बाय इंटरनेशनल गोबांमा फाइनाय रक आं मालाय कक्सा बायनाय माने सिनो हावला जों अबाहायकै जों बरना बांना कक्सग्रै मचिनि हा 1941 जनसंख्या नसरे अर्थात भारत हामानि सिगां अरो वानसा थुरुकसा मुगली जतन तंला जरबो आ तंनाय रंनि बागिले बरक थिनो बरनि कायसा बरक नागरिक हिनो र त्रिपुरा टेरिटरि नि नागरिक हिनो बरक मानै बरक अरनि विधानसभा सीट दबर जनप्रतिनिधि लोकल नि असेम्बली सीट माना तंमानि फियाबाचिनो र कुमुनि कतंका भारत पाकिस्तान खागनि इंमा यागोलो ब्रिटिश रूल बेंगल बांग्ला बागजामा यागोलो बरक थुरुकसा बाय हिंदू मुस्लिम धर्म बा हिंदू धर्म बरक राय दुंलाय बथालाय तकथालाय किरि करंगै खारै फाइमाले फाइटे फाइमाले ताबोखा बरक स हानि मालिगै थांका गासिन बरका ताखाय बरक बां थागा नै सुपार लीडर सेपारेट स्टेट एडिसी सानका ताका सेपारेट स्टेट सानलायका एडिसी सानका जों एकदम रांसाकनि न रुफ रुफायनि लामा रांसांनि नक नक पालं सुगि पालं खायमाना हिनि वासलाय तमानि सेसमान मा परेखा नुकजखवा गाय ताबुक सिनि जे त्रिपुरा मथा बुबागरा स्वयं पद फाय आं आबो बागैनो बाक्सा बाक्सा मिया नि जे उसां कक्सा मारो कमेन्ट फायो बनग तंगै सिमिन का पंस्तु न बाक्सा न बाक्सा बेंगाय त कन बाक्सा बागै सौता नै बता म सिजाक त नग तंगै बक राजा बैथां थांजाखलाय मेदा राजा भाई आं बनो खानारि 3 ताइसा ओ साको निरा ताखो 2 तारिख एप्रिल आं राजा भाई मालायो आप्रो सब मिस्टर श्रीराम देव वर्मा ओ रंजित देव वर्मा वेस्ट जोनल चेयरमैन सांगलु हाबैका मिस्टर सोमेन दाबना एक्स टीएनबी एकाय ता आबनि परे तेको एकजना बुमु आं सालिया बरक बतंग आसमय आं महाराजा भाई थाङै जत म डिटेल्स 41 पात्रा म मेमोरेंडम सिजाक ताई नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन चिठी रक रक ताई निनि अरनि रक चिफ सेक्रेटारि को मखलाइमा रक जत आं बन कपि रुइ साका महाराज जों ताबु सोशल जस्टिस माखायनाय ताई जों सिनि हानो जों तानि बागै बुनो बाक्तनाय वानसा त बर अरक किरि करं फाइमानि बरक तंथुम थाक आबो चिनि बेपारिया बंग तलांना तलां बरख्लायना चिन फानबुया आबो तानिका निनि जा राष्ट्रनि निनि जखन बरक न किरि करन अर नंगरिका केन्द्र ताबु सुद्रा त्रिपुराव बर नागरिकता समायासि ऑलरेडी भारतनि संविधान आर्टिकल 5 सिमी
11 jora ango sango 12 জন খুকলাই থাকা 5 হিসিমে 11 jora আর্টিকেল বড় খসি খবজায়কো ও যে সেদিন যে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবু কার্যকরী একো আবো সে বলে ত্রিপুরা ভারত হামা লগে লগে সে বড় আগে রাজান সময় বড় সুজুনাই কখলাইকা রাজার বন প্রায়োরিটি मा बागै गाय बड़ मन त कन्टिन्यूअस बं रुल मांगै थाङै ताबोसो सेका ताकाय ब कलमे सेकेंड क्लास नागरिक तंगाय जाखा तिनि जे प्रजातंत्र दिवस निका तमो भारतनि संविधान जेनर फान्डामेन्टेल राइट ताम ताम तंबा फान्डामेन्टेल राइट पार्ट नरक फान्डामेन्टेल राइट नरक काहांगापर पार्ट और 3 एक 3 नि पार्ट 3 नि परनायदि पुइला सकां जों चारटा गरै गैमा चारटा सुनि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सुनका कायनो मोटामोटी जेकुनो लिडार ना आगे वो साका ताकते समाज साबिरटिनि नों सराय सराय थानाय नम्बर 1 के जेकुनो टेरिटोरियल नबनो आबनो न जे स्टेट फॉर्मेशन बा न्यू फॉर्मेशन बा कायनिका थामनो थांजा खलांजानि आबो अंकै आर्टिकल 1 1 2 3 4 जरा दङ आबो चारटा आर्टिकल पार्ट 2 अंकै ओ हानि भारतनि हानि ओ टेरिटोरियल भूगोलिकनि बिसिङाव दंनाय साबो साबो नागरिक मान आबाके आर्टिकल 5 नि सिंनि 11 दङ आबन परे आज जे नागरिक मानाय र बंना आरो जत कन्डिशन सेक दङ एंका 12 नि सिंनि अरब जों थांजावदि 36 जरा 12 नि सिंनि अरब ना 35 जरा आबाके फान्डामेन्टेल राइट्स हा जे बरनि मानथाय सकथाय कक साथाय तामतं नों अरो যদি जों 90 आर्टिकल 90 सका all citizens have the rights to freedom of speech and expression b to assemble peacefully and without arms कोनो रेस्ट खाने नों थांचांलाय तमन न कोन खायमि आबो संविधान दङ आ सिका टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन जे कोनो कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय नों जे कोनो एसोसिएशन खाय मानो दियो खाता टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया नों भारतनि जे कोनो जागायाव थाङै फायदोंमोन न के बरंगै माइया তাই ইও তং টু রিসাইড এন্ড সেটেল ইন এনি পার্ট অফ দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া অরব কেন্টু তাবুক অনেক স্টার মার্ক রিজার্ভ দং আগমো তাবনো সানথাंगिया আরো কেতাম সে তং যে কোনো ভারতবর্ষ জায়গাयाव नों थाङै दंमोन त बुंबाय फा नों थां दंमोन दिल्ली थां दंमोन तो दंबले अंकाय त्रिपुराव खामा के फाइमाइया त्रिपुराव अंका पूरा तेकबनि राष्ट्रं थामानि परे आरो आर्टिकल 5 6 7 स्ट्रिक्टनेस रेतंगु अंका आबोनो वायलेशन खायै बरक तिनरो त्रिपुराव जतिनो आबहायगा के बर रिफ्यूजी फैनांगिया जों पान्जाब दगो रिफ्यूजी तंबा आप्रो करिबले डिस्प्लेस पर्सन एक्सेस का कासिन त्रिपुराले काइसा कताल इंडिया बाय जॉइन खायमानि इंका बा और रिफ्यूजी नै बर कॉलोनी खायै आगुसो फुनुका तिनतेसे फुनु नांगलागवा सुगिया रिफ्यूजी फाइमानि बुसुक फायका पटिके फायका संका थांसरगा ब बसर बुसुक फायका आबो जतन डिटेल्स आन्थन तथ्य बयतमाबा खाजानि तुखौ बुखरक केबो व्यक्तिगत मन आसलां साथे वाजिरं नासलाया बरंनि हा करिबुया बं राष्ट्र करिबुया बंनि राज्य करिबुया इंडिया बंनि राज्य दङ वेस्ट बेंगल त्रिपुरानि सारे सातटा त्रिपुरानि हाय गोबां ओंखाय बंनि पश्चिम बंग राष्ट्रबो दङ ओंखाय आरो 13टा राष्ट्र त्रिपुरानि समान बांग्लादेश अंक भौगोलिक अवस्थान ओंखाय बंनि दङ कचिनिल अमनो बादे बर दंसे सारि जों तो ब्रिटिश रुल सकल रचना बाधमाना आबो तो नरक सैमिया 1761 যখন মীর কাসিম ইংরেজ হয় শাসন খাজাপুনো রাজা কৃষ্ণ মানকে জরাওনো আ জায়গা রক যত নাচি জাকা আপনো 1 লক্ষ 1 টাকা সাকলা রসা বানি আরো ত্রিপুরানি 3 ভাগে 2 ভাগ না 4 ভাগে 2 ভাগ গানো প্রায় 600 অঙ্ক স্কয়ার মাইল দङबा 1 স্কয়ার বর্গ মাইল দङমানি বর্গ মাইলে বর্গ কিলোমিটার 650 বর্গ গবা 6,500 কাই তো ত্রিপুরা তো প্রায় 10,000 করবলে এনকাই মোটামুটি 3 ভাগ 2 ভাগ হইছিদি আবহাওয়া এরিয়া আবো রাজানি ব্যক্তিগত শুধু বিনি জায়গা জগবি সম্পত্তি দङ বারা আদি পদখাই তংমানি আরো কোনো বিনি শাসন ক্ষমতা জুডিশিয়ারি এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেটিভ আবার কোনো পাওয়ার করি গাবনি বাগা আं তিন তাম সানাय কাंखाय जों अर सिटिजेनशिप अर देशल प्रोटेक्शन ऑफ इन रेस्पेक्ट अब अंक अर किसु दङ लाइफ सिकिउरिटी दङ एक्सप्लॉइटेशन হয় তেঙ্গরা দङ फान्डामेन्टल राइट ग्यारंटी रिजर्व दङ नेनि हिस्टोरिकल मनुमेंट खाना बागे आबो पार्ट गो दङ এই যে डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 49 आर्टिकल से दङ काइसि निलेता मंकाय कलकते काइसासिनि बरम गना विकास देबबर्मा दम्बुर खिरिं खारां हा राइमा शर्मा कमावै थांगा तै कलकते ताबो मुंखा गमते नि काइसा बिनदा आंगासला माया
am hai ka khanaka engke bonor maje modde resap kaisa khoma bo social media roko joton mano nango ga gano khanaka mukti klai jago dungbur khiring kharang kama ka tha nilarngi thanga ha tui tha jagai bung gomoti bung rejakha jaima sama tabo kai bian thaka saduk koromoti song hene kaisa resamani khawani bakha nang jago okonang tin tangi sa kai takhuro bokoro sin odikano sing siawoi jisukpan thanchai khaplona te jisukpan lorai khai tune se mungsa saksugulat aboni bagai taklai norok saidaman taklai je team je bharatbosho taklai team no mane o je segol khai jana bagidari hene hindi bai rijak taklai team o je motto mai tako jana bagidari english bakai people's participation অর্থাৎ বড়রক ফাইনানি হাবমান tako प्रतिनिधि mahai tako participation manjaknani o republication o mane o adhikar o ka sing hara habjaka sing habjayako sing khaibla tabuk tam kai manthai kri borok bai manthai sakjagai kerong kri borok kerong snambai সংবিধান misuse khlaioi je mantike chuno khlaioi 71 jora phatam borok phaioi sina hana borok tabuk sason khaitomka phatana borok ang dos haimia dos jinise dos sing ko sinadi sini dos sini ignorancy sini kaisa অভিমান বুইনি কোন খানা ইয়া আগে দশরা দেব বুইনি কোন খানা ইয়াবলে দশরা দেব না রাজচন্দ্র দেব বর্মা 1949 সাকা গণমুক্তি পরিষদ ইতি কথা আনতান বইতঙ্গো নর পরিনাই ফিরি ক্লাংথা পারি জারুস লাইয়ে রহরানো পাইপরি বিনথার অহর মানো অঙ্ক সং অফিসার মানো সিপিএম অফিসার থাং মাখা মানো আর তম সেতং ব রাজচন্দ্র দেব বর্মা আমপ্রাও মগলামো যখন আসলাই ফ্রু সাকাব বাকে প্রিজার্ভ প্রটেকশন আঙাবন সবাই সানায় তিনিও সালো enggak tini republik din kai mithai sawoi tongthomani thangai ko ta agarlaro bosarible sipai kasam rok homo kasam no ringai anando kasaru thangai nai rashtrapati bhavan ko busu kaham kaham salane busu phaing ko laklai koti rang sabai tini chadinatani ko khlai bor khai chai tong sing khai tamo mokale mukle kungtui thablong phalai thablong sagoi bolong thangai mukhe tin rutugoi phalai ni o republic de ni sin karo se mutu tong khajan takho buku rok tini English sengka English medium porika doktor engka engineer engka ukil engka barrister engka tini professor engka officer IAS engka IPS engka kebang ma reservation kota toma bai kiche misa ko kha abo bela hamba agotol no khuklai kento tini no khaiman cinta mod razal sini borok ka mix culture thanga sini siklara tawtang draksa abdang salbro sasna point do tangi sa male hup grikha anggo sanga thangai champawro khrakchang bungli salia bini besajak doktor wanjaile tam khlai saimia aloke borang saru sar ketamo dara ketamo naiji eko muti dafana besajak MBBS doktor kajak thangkata anso angsa boma saheble kabang kajak kha sara tripura survey khaika tabo sakrini 30 hoite 40% of soikna nga saklayu bongni borora bai kajagai chakri grei kajak tamo bongna chakri riru esti kotano angka nini je buri kajak thamane abo to nang mana khaimia tin international law kendo ni no chakri post thamane reservation kota bai tin doctor pore thamani aboni bikolpo lama to tong grei anthan tongo social justice tamna hamba abona sing an maharaja samane social justice movement khairang nai babno bokhrak sabia binsago yang si borkasa tung rajana kare yakata leadership ke ao takhuro bokrok norok rajana kare tekre norok rajana pujilain tamasiri norok rajana history norok siable rajana history norok siable tabu maharaja produt buse khaino khayang tab seko maharaja produt tabu tipra mathani chin borono asu thanchani ringkha boring mawa ontato 60-70% phaigang humano CPM to nirmol humano kamiwo হয়তো কেন্দ্র অ্যাক্টিং নির্মূলাং সেমিয়া হ্যাঙ্কাই তাবুক IPF তো পাই মাথাঙ্কা হ্যাঙ্কাই CPM কাছে মালে হ্যাঙ্কা কামিতে সাপতংসিবা 70-80% নছিল বিজেপি গরিকা বিসিং গাবা বিজেপি না 30% বার 70% ইন্টার ফাইকা গাবা নং তাবুক কারাখাইনো নিনি ইসনতে তমামলে হ্যাঙ্কাই ইলেকশন গানা খা তাম গইবা বরাবর দিল্লি খাপলং লাইকা তাঙ্গইবা বিজেপি লিডার থাঙ্গে রমলাইখাং সেমিয়া na borok tangi ringjak pro botang utori to hang semia tabe ani expected aba ani khraksa tipra sangang tipra mothari leader no ang advice khaiya ani opinion bong thani khunjuk klaithun ebong obo bong sinia jara sadharan voter supporter sakini bang tini koinai naro husmang nai kento
তামনি বগে হুসনাই সাংকাই নর 2018 ni ইতিহাস নর তাপগি 2018 তিনি বিজেপি থামসাগে আইপিএফ तिर বসু স্ট্রং তংমানি সিপিএম বামফ্রন্ট বর্ণ থর থর হাইকে মাত্র এক সময় যখন আইপিএফ तिर আসুকে জয়েন্ট মুভমেন্ট খাই দংফ্রু ফিয়াবতাম খাইকা বিজেপি ক কাহাম কাহাম সাवै থানসাগে বসালাयै তিনি ত্রিপুরা সালাকাব্রে সাপ্ত সলনা বুট দিউই যতন পাস খাইদি রেখা মেজরিটি ফাইথাंका फेबा बुसु परसेंटेज पासंगा 20% काम गरै बरंनि कोन जागा 30% 20% आबहाय टंगमानि बा कोन जागा 40% कासा कासे टंगो आमहाय जागा चिन बुरबे पासंका बर 36 समंका आईपीएफ तिरना आता दिखांका ताम खलायका सेसेमेसो आब रहो नेहि रहो त्रिपुरा स्टेट त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहे सकेगा नहीं साइड तो निकाबले एनसी देवरम जिसनो कतनो याग यक्षिया रासुरि विप्लव देव हिनि आं हाइना ब्रोकेन हिनि सबो ha tai nini ko bo satong jokha bin mungta sungwa sakko songka phephenai ko ni abo kam kon ta ang pogoi thangka man tong mani tabuk angkai o je sunil deodar ya te masa se national sampadok do mana bota sunil deodar bota sauno sawo ramadok bosrai sa tong hable ha norok jodeu no IPF ti norok tumung no separate state sanai jodi no gondogol khaya tangkai সোদ্রাও মিনিস্টার ইয়াকাছনি নাংলিয়া ও বাংলা কয়তো তোমার যখন কেহ ছিলাম না তখন ছিলাম আমি এখন তোমার সবই হয়েছে পর হয়েছে আমি অর্থাৎ কক রয়খায় নিনি যখন কেবল লগিকরিফরা আং টামনি নংবাই তাবো নিনি বেবাং না অংকা তাবো আং নং সাবো নাংলিয়া খাইরি কে ইয়াপ ইয়াপ একলাই গায় তাবো অ জায়গা না জায়গা গ্রেটার ত্রিপুরা সানাইছিনি রাজা সায়ংসি ang raja tamu bino bota raja sa sajage ang raja sajage moro se ang boro hamje mai ang boro mori bono ang raja ma hintongle ha boro sajage ma kan ning raja ngai tang habang nai nini si beba khangka omo sini hangka tang chin han nang bang nai nang nang khara sro songo thang saidi india government bai nini merger gemong copy ru ang tri si paika dui bar ri pekhang রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ খানাই তো তাঙ্গি ছঙ্গি দে 20 তারিখ 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2020 সামথুরটেরি ফাগনসেন কোলাসে মিনিস্টার যতন কপি রিপে বেখা কোনকা 184 জন রাজধানী মেমোরেন্ডাম সাবমিশন ইন রেফারেন্স অফ ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট খাজাং পরীক্ষা রাতাও তামহি মেমোরেন্ডাম দেখা রাও কলমাকান আং হাদি আনার কর মেমোরেন্ডাম সাবমিশন ইন রেফারেন্স অফ মার্জার এগ্রিমেন্ট অফ ফর্মার প্রিন্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুভারেনিটি ত্রিপুরা স্টেট with Indian government of India in relating social justice, which had been fallen injustice on aborigines, Brakato indigenous people who constituted ST under Constitution of India would refer part 16 in article 342, 330, 332, 335, 338, 339 after transfer power authority and jurisdiction of the internal and external administration as the annexed territory from the princely rule to democracy rule of the administration, when it was enforced under the Government of India Act 1935 and the Indian Independent Act 1947 and vested part 4 under Article 239 after commencement of the constitutional provision of the written Constitution of India and its provisions SC type by dominant government of India since from 15 August 1947 to 20 January 1972, differently with different type of system and total 66 seats state political representative was allocated and 37 seat in Tripura State Assembly seat to the illegal immigrants it was allocated who came from the East Pakistan. Year after years since from Tripura joined with Indian government, but they are estimated their numbers 9,70,129 persons who has absolutely illegal citizenship under the Part 2 Article 5 to 11 when Tripura become full-fledged statehood substituted by the Northeastern Areas Renovation Act 1971 within bracket 81 of the 1971 with bracket with effect from the 21 Act 1972 21 তারিখ জানুয়ারি 1972 নিসিমে আং অকম তার সাইতো খাজন তাকু বুখরক বইসাও নং তাম খাইমানা নং তাম খাইকা অমহাই আং খরা কাবলা তব স্রাসা আং সামা কাবলে তিনি জয়েনি থাংপ্র সেমানব
IPFT bank ko thangpro memorana kaisa dimaya sijak bo kore chine bo kore ase kereng hin tana tam kore ang horizon development le party to dinang tak songjakai neng ke party ni member sodosya ka kaisa form si fill makan ara time podoru neng koita ri ramni 26 January kai neng morning kai ni time table pon ma tongai photo bo kamera abra ai kar ma tongai tai ni internet ko bo sini computer bo download tungi thana bai system khlai scenery bo maman nai kaisi quality bo tongna nang nai karam baksa bagat nani tam tam kai local issue ne bese nang nung ya para kerina fana bo aron ma besan hem basaru kendo thanga abo sudo khnari takuro bukrok tabuk sing baglai chanani himani bagai da musa musaya tabuk khai je lai manai parliament ro assembly o thangai bulai on manai thalai manai salai manai omhai kereng no sai mari ganai ni naro jotesu yakai narong nuyada Mohan Singh no bagai asam besar toni ble ha Santosh Mohan Dev Tripura phai besar tongoi bo mantri kendra mantri sai tongle kanin Tripura bo nang khakai nini jomatia bulungo phano Debromano phano nang jodi no arong ko khakai nang arho manai kanini jomatia kereng to kanin Debroma bulungo phano manai angmo example sai tomasi u koloi minority bo santa kai jodi jonasangka kai assembly citizen mari nangkha bo kereng bo mak thamba ma besar nai o mochum o rangkhol boro busu bangba 10,000 pengya bono nangka 3 jana pha borok jadi upojukto borono kaiseng priority roi tabung movement mak khaganai pheba anghai ma ang kakai abo angsa saya anos le buto taun sude ang gesuk tini nong sai dong hengka ang sama kai do phari bagai phari hamja kai soi hamjari hamja yakai osoi kebeng khlaye buino haya sawo bakata sobaidi tini jara tipra mothan borono ang sai se alert khayanango ang bo tipra mothan taksu jara ang sai to test moras rang saka kento jodi wrong state ma khangkai Morok Prungri Sri Maharaj ni khomata no ses khomata ya Maharaj rang tong ni norok jasa to abu bol Maharaj rang tong kai thingo phiong manu kento Maharaj ni jodina bini ya prisemen bol ngakai nang age sini Kanchan Prabhadu chukti khaman bol bai na chungti muti mable borok chukti sipto sia to kai tini je jonasangka no tore chomane je Tripura ni sajon khomata assembly purnango rajyore oi jokon phakprkai awan kai jonasangka no sari sijak to kai kobi sri Tea somaya Tripura wo noro koita bahini to noro ang sano 6-7 bahini tongo abang joton khaito ni ka aba tabang Filipino jora yang tai sata kaham tadi sawano nini legion bahini homok bahini somno ni rocky bahini onek kisu bahini tongo ama he klayoi tini approval sukri probo a sankrak sipai roni kono belo krika kri rakha asa resume annexation khairman ken daro koijon bui thakmona tang thoksiba apro Tripura police saike srambi re kanka o borok sakri bakri kha pension klai taburo masu musu ko dan donguna an babu 2017 थियो iko samana se masu yang ni an no goni थियो kai sing butike injustice klai ka abasi sing siaku sing bai sing simi hanya salai tongo ha ang kereng ni bo baksa masu kai ang kereng ni bo masu te bo tahu kereng jamang tahu takar jlawo subut de Burma Nehu University ni MA pass bo busuk bosok khai tong jaka kono sakri bakri khajalia bora salai thanga bohai Burma ticket na tongani bonabari galak tabu kingkepe hangkai ta mandai ang samre na tongani Anthony ni na tongani hampo hiapano Anthony bo dofa ni bo ne khaprumka ang tin tango kaito bung sari kangkai Anthony kuno Anthony na bo ano ang Anthony chai kang chai sa tu Anthony ne tuko kosok laika tini jara montri sa thaka kono chini mebar kumar jomatya bo minister sar bo saka bo tini establishing ka bihi bo head misses bo voluntary pension mane tabu kere 40-50 mantung bo montri ni bo pension manai bo hangkai bor hai borong ka taklai putike dia pano kusul kusing ya hangko ni me songo to naya naya age MLO mantung tabuk deputy CM ne bo mantung bo borong tabu sai to nango tabuk saboto ayang ko gotongo Rajesh Department tong kasa susigito bisikuduk matong bonori mano ya te masa bisun tong from the beginning bo sakri bakri khaya bo hai te ma tong prosmit bo dosa din te sakri thangjak ha bong na bo ken tabu disu soi tong ha to bo bosa bo charai ku bo na tabu songjam tong hini rimano yang posim dige thabotong yang go song sai mano kabang ma jata sacrifice klaika Dinesh Department hai brok tong bo sakri bakri khaya rasuka bobo motamuti basak si kampan obigota tongo bohai borong candidate khaima angbo bangna thamaya ei je Komol Prothani gothani o borong borok thiasak o borok ma khainai kento borok khaila borok tam ma khaimang ka sungunuk jak ble ha prasason chalangna kereng ni samakai tini CPM no ka kereng ya phado soirina tantani oksi salak tongle bo abo kata sari phiaba tabu khaiseng bo bahai kereng nang ga kuwi no assembly thangai bo tokro lai manai jat
ama hai borok no kabang ma tong tabu klai tong le nangkai mon sing no berasutin khai ba kongres ko ta bum khuba boba rango sai ne si governor pon jak suble bono se ramuite pran monti sari ble ga jugotani mojjada kre chinthani abobo nangkai ding kaisa sakri yakar phai ka thing no a bororo jar je MLA waisa sa kham tei sak abono nangkai no tongra sidi tabo phai khene jara abone ki leader ni bo abo hai wan suma kam to nango o sango kaisa nakedness nuka David Murasing bobani phai nang bono siru bo oro wan tike sama bina bo san take bumani bo phane ri gana no oklok sakle phai ma hainka ani mokolo tako hai to pe mokol to na ang tike channel khlagani sanang eble ha te হাজার যে টিকেট ছানাই কাইসা আংখ্রা মানে কাইসা কেন্দ্র রক 10 জন 12 জন ক্লেম খাইলাই তংকা কেন্দ্র ববা হাইকে ঘোষণা খাইরে মানে অব তো কাইসা তীব্র মথনে উইকনেস মানে পাতিনি কোনো ডিসিপ্লিন করি গাবনি বাগে খাজান টাকা গ্রক ইন্ডিয়া ফ্রিডম মা মানে তিনি যে প্রজাতন্ত্র দিবস মানে নরক বুসুক বরফ থেকে নংসা হিসাব তো করি আনতান দङ সিগ্রক তিরানো জবে 93 জন ফাইসির জাকা ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন খাই শিখ আবার পাঞ্জাবি তাওয়ানে ইনফ্লুয়েন্সার দেশারি যে কোনো জায়গা ফোন ফিল্ম সারপান্ডি জেসাপান্ডি তার ধর্মেন্দ্র সঙ্গে পাঞ্জাবি দিবা ও নিনি রণবীর সিং সংরক হ্যাঁ নিনিঙ্ক সংরক ঋষি কাপুর যত পাঞ্জাবি মাকসুলে আঙাবো তাঙ্গে কম সারা মালে ফিল্ম নকসার যে কোনো জায়গা ফোন তাঙ্গে পাঞ্জাবির জায়গা যেখানে পাগড়ি কত অফিসে কত বরক ভারতবর্ষ স্বাধীনতা বাকি বরক থুইরিকা 93 জন বরক ফাঁসির জায়গা টোটাল ফাঁসির জায়গা ইন্ডিয়ান স্বাধীনতা সাनै 200 नि মত বথার জায়গা বুঝক সাইডমান 3300 नि উপর বথার জায়গা 1897 সমিন 200 বছর প্রায় খাইপত 3300 ইন্ডিয়ান রক বরক শহীদ সংখ্যা আবনি বিসিঙ্গ বিভিন্ন ভাবে বথার জামা অবস্থায় প্রায় 101.565 মিলিয়ন বরক বথার জায়গা আবনি বিসিঙ্গ যত লাই বখা কত রক সাব সাইমান আঙ্গব সুভাষ চন্দ্র বসু লালা রাজপথ রায় ভগৎ সিং মঙ্গল পান্ডে নানা সাহিব অমাহাই তিনি বরক অবনি বাগে বরক ফাইট লেঙ্কা তাকুরো বখরক বরক ফাইসি জাখা বথার জাখা বরনি স্বাধীনতানি বথাই ও বথাইনো তিনি ইয়াফারি মন্দিন বফাং কাইজাখা স্বাধীনতানি 15 আগস্ট 1947 বথাই ইয়াফারি জাখা তিনি হাই সাল 1950 সালে সেংলে স্বাধীনতা পাওয়ার পরিবর্তে পরাধীনতা বুক বা ফাতান বরক ফাইসি Engka fatwa borok je sama kapo soy sung saklar oso pakai saklar oso ma payment to document to British Bengal payment to oro article 567 abona Purushottam Rai Burman jesuk kurung parang sablo nong sadi kono ti prasa channel to angka nora anong debate bobai khlarin mana asugin norok sesta khlajang so media bisingti tirprani joton kurung wan jei advocate kurung no amono ye nangka gorita je citizenship bahike mani man citizenship amendment je মানে আবন তামল রাপ নং তিনি এমেন্ডমেন্ট খাইকা নন সংবিধান লো ফুনো গই নন রাইট লাঙ্গই ও যে মন ইয়াকি সাই ন সিলে তিন ন মন রেগা করেগা কারবাই করেগা সাও ইয়াকি সেরবাকে সিলে না বাই খানকা শেষ তাবো আন্দোলন খাই মসে আংলাই মাতং এদবা কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন কই উল্টা থিলেসি মাতংসু বথা জাকসে মাতংসু অমা হাইকাই ভারতনি নাগরিক ন সুরক্ষা ন বাকে গ্যারান্টি দিক তঙ্গো হ্যাঁ ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু ত্রিপুরাসন কোনো অর ভারতনি বিশেষ নাগরিক হিসেবে সুরক্ষা মানানি কোনো ক্ষমতা করি কথা কোনো বখরক আব খাসিসিদি সবা খালাইয়া সবা কতন মাখানে আবার নাং হাইন কক সানা মুসুঙ্গ নরক আং বাই কেবো পার্সোনালি হিডেন নরক SMS খাইদি কিন্তু আং বাই ককটা সারি আং নাম্বার কাইসা পাইথাগো আং তাবুর নাম মুসুঙ্গ নরক নাম্বার দি নরক কাইসা নাম্বার ইওয়ানো আর নাম্বার নরক আং বাই খাই মানাই ফিয়াবা কল খাইকে মাঙ্গলাক তান বাগে ইনকা আপ ফোন আং Afemang taniwo, engka nora SMS klaidi, nora angwai jogajog klayoi, faidi sung nora no leader sa faidi, ano president mutardi, ano general secretary utardi, ano jas kaisa karyakori committee bistondi. Karon tan engka IPS officer training nai nora thane center sabri seman habilal rank rok siru, SI rok siru, o IPS tong se bor direct rank se poni SP equivalency. Aborong riu tang akonang satong akai takuro bukrok ang charane maka mose anti prasani baga ang kotor charane buto bosane MLA chana boya baksa takma se confuse khai tangko even kaisa borok satika aba ano je khapano tai kok sare khana ba nang bua buti pori buti ke nang ka kha tai ke so bo nang khumulong rang thum salangka takuk nang aro apti yasi gode ang be phaidi tlang phai nini rang ano rimat tongkai tlang phaidi ang tinu saro milon jabon wara second maker khai singdi bini account sapro borok
ha Trensu society ne 2% naman tambagi nak norok jekono company kai Shillong head office North East ni company 2% diwi registration mari ur je mau noro dodir ni company ni capacity paskuti ni purung ka busu lag mari na di tai project সাধারণ টাবো PME GP loan na thangai project sana bagai se শতকরা মাসা পয়সা ka mari ble ha শতকরা মাসা পয়সা pasal ni ke busu phaika ke chini borok ekdom jekhep no abo bang saibon tatalia khumulongo ang phaimani pore mongya bariwo khamtingo kebang marang tum salaika aro tam saika sungbono ri sau tatal a bororono rombui tui phari ano gotui phari no borok tau thie ko ang jot saimanu o rang tumui chawan bum kholnai no ang khamtini bongno bum saya tam ke ব্যক্তিগত bongna hambar khaina ya anti prasable ta mongya ni bo khoroksa sakri mankha ta khoroksa sakri maya tabo mo thau khai tongo a borok ang jot sinu borok aro mongya ni borok ব্যবসা khainong thani surungnawi rang tum saka ano di phakan saka borok yang ang kun juga jutrui ka aprubo Monish Kumar tai Rajapal KM Sedno sini bagai NSA di sini je special engko tei ST corporation tei DM ni yakti klayoi arang no sengno paskuti sanction phaimani no keto sini bisingo walai suklaing layei SMS ka aba ST corporation bising dilo bongni samoto bongdika khumulung ta prang 50 jana oyang be khlai 50 jana borok ka lun mangkha 50,000 50 ka samoyo business ni abo jara masa musu takpan tongko dukan tiki tongwai ku gang tau kono sangakai tini sukjara buni rang thum chanan baga ani sari tono tiko daya dabo dagla phia bang chana nang ba ani professor ang khlai nubuti ang maso abo jota masanai ble ang bo sakri khai tongakai hampo hi apano abo kono photani samaya ani department ani junior ang tabuk attest ni malingkha abo no kotor samaya tangai kai amai sama bagai sang borok sama bagai sang comment khai bagai no o borok sawa mati baksa no tiket mai ang iso tiket ni ko antasari tiket nung rikhangkai ang busakai jonagon busakangkai ang abni mordora narga manai ni nina aro thangai assembly thanga songla ang assembly kabo jakhan thangmang sarai sanai pheba ang nina assembly ro wansal oje bangla hani phainero bang walai musingya kuiko bai walai tang phainero sari boro baching walai man busbul boro no chung burma to jori man jo sigram boro tiri korong kala phaimani boro aro thike consideration khajaman they came as refugee tanba शरणार्थी मतबा शरण खायो फाइजाका आंगो आना पांचि दिमा से बांग्ला बाय शरणार्थी का शरणार्थी रक तिने हानि मालिनका रिफ्यूजी रोर बमथां ताम सानाय इंडिया बाय नों सुक्तिके कांचन ब्रह्म देवी मार्जा एग्रीमेंट थि सिगाम कमा सानाय मार्जा एग्रीमेंट 1950 26 जनवरी 1949 नि 13 तारिख अगस्त 1947 से जों आरो इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन बाय जों आरो भारतनि बुखमदनि सासन आरामों थागाय जों आप्रो जे त्रिपुरा बिसिङो जे तंगाय रक bojo ansapang thung je sapang to borni ba political right tungta phe jara phainai 10 na bang sayeble borok ne ani consider ka borok bar bosu tonani bright se tongo karon borok se thui bisi na sung to sadina to anglon ko sung kre sung sadin ti prosible sung chi borok bujan nangnai abano buji we suji yapri sana mai khado taku bokro ang tai law na ya nong thana ang koi jawo norok tumuno sai da phana hamjakai besang ni ti pramo tharo jodino 244 ang khana mani engkai boroni bisingo ang khanaka boroni bisingo kharo 244 a by khlailan thang sajan taku bukhoro 244 a angkai abo edc 6 joloni hoyte takja khlaioi je ang date ase khamia 1969 tini korok ei je Assam state rok khasi rok no Meghalaya no borok bai thanjaka tona bagai takjak minister tini sar nei kisa cabinet khlaidma kento aro kono police prosecution power kisam krei o edc ni kasango nang ko less sudah aprun nang tawe EMTM mani simangla apre minister titi edc ni minister srai tako minister of titi edc srai asaksi ara kono power extend kono rules namjakre amone asal example tamo khoroksa borok Tata company gudal paitukha bufung boda jekho tai bua bohul jekho hangka o je 244 a tu bi phekangkai abo bol hangka baksa union territory tu phekangka sanai union territory phekangka takoro bukhoro nang ta edc bising obata ke khomota kam to o edc bising ni boro jaga wan ditan je paimiela phatan boro paimiela 244 aga যখন ইনকাউন থাকা ইউ তিন থাকা আপ সময়কে ওপেন থাকা আপনি যে কোনো গাপনা হাফ সমান কথা ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটরি টংফ্রো ন অঙ্কং থাকাবলে চিন ত্রিপুরা ফাইবলে বুঝি সুজি আপনি আসেনি যদি সেপারেট স্টেট যখন রাজা সান নখা
abo mangda gratuity problem bahai ke abo to definition kere abo unfair ang saka abo haing thakai to saya ngai tabu last ang kok sanai mosi noro nang koyu jarati pra motha dofana hamjaga sukai bihik nokhibai bosai buma bufan khibai bosa takho bugono khibai आंदोलन फाइका बाक्सा बसाई सेरी मालिया माइमी संग गले आंदोलन फाइका आसका दफानि बागै नर हरबाय सालबाय ध्यान धारणा प्रार्थना तनो हामजक तमनि तमनो ताबुक जे 2018 नि मॉडल बाय हि सीट बागलाय बसा हांकाय नरनि बसा गते इसा नर नुक फिनाय नते इसा आईपीटी बाय सुक्ति बाक्सा ता महाराज सामाने आबो आंगु समसो तिनिबो सब बिनाबो थिउरि बोल निनि एग्रीमेंट रिटेन निजाक TNB ni written chukti khlaijak TNB ni narok chalaga TNB ni chukti wo sini bijorang ko sapsong thang copy to tong semian tha tong takbo ang nono jotono article bosek tamo sijak tong jo porikhna manu etitria dosra mala chukti khema bo an copy tong ingkai khadan takho bukurok narok repeat bakhana change khainu tomung jodino maisten makhakai norong ni mothani bisingo jara karoni kaham tong no ni dol bosari khai pano MLS rami norok ajagawo Ramja general sito noro nidlo srapano nidlo khak basare oi noro abono puri oi pas khidi apro bongni pai fel thanai nung thungjaka abon IPF tino ta kya sada IPF tini boro thungjaka jokhon raja bai thantang to kaisa thangna na yo kaisa kakrona yo kalai pheka sese meso tam khade jaka jiru khare jaka abo borok ni jiru ya abo jot ro ko jiru khaimasi booting machine ko khajiru khare masi aboni bageno noro jodino protection handling yakha jisipa tongla to jisipa paslai tongni heh nong no 10 ta mano nai ji tam ko thingno o je angko no thingmai kai no IPF tin thingai thingjanai ango kok sama bisingo norok satra ko ngi angke ngai tongni khlali tongni heba oma ha kemang bosor ar koi din mahai khasa sudiro saba ar koto din bosoni por bosor tai bes thingjak sinai thingjak mong thangsana musung haida a thingjak ma hoite yakatina bagen ang ti sai to nung tini thanjang man tamung IPT ba tini nung bubagra jiten jodri somo thansa to bachi rada saron babu sono no jot bukung bararamo jotardi engkate CPM khlainai jara bud nat bage wasta no sau norok leader rok jokhon boronok sabi malia norok tabuk sai manu jodino chini product maharaja song borat mong borni system ba jodi kaham ka busa kaham te busang boro sit bangmani pore angte se kok sauno a samoya norok nakaka jara CPM khainai rok bo jara BJP khane rokbo sini borok kaham norok tewka bising malai salayoi ni dol prati we pas karodi karon tangi to bota phali dofan ostito nang so o IP tor phal spai khable ga tabugo phala bagin bargaining khai tongo rang be phalo samaya joton hoy kot rang baya buddhi gyan bai si nosto khlayu o ma ga tabuk nono sarono amichar sarwano bill pass khaimya khus khaya टेरिटरी काउंसिल रेडा नहीं पर खाई गोतलां का बोखरन सिमे फुनु रिका ताक्सुदा खाजक माख्रै हाय निर्मला सीतारमन एडीसी इलेक्शन सिका बसायकला 1300 कोटी टाका एडीसी एरिया डेवलपमेंट खाइनामा रां तागर हजग्या अंका बुतिके सना सकासकै थिंगा तखाबा हा आं उसगा को तैसा कुरुक्षेत्र नि काइसा को चैनल अब साबो खलायगा सिनि खरंग नुखा आरो अमूल्य देवबर्मा टीएस नि बाय काइसा जेम्स काइतां 10 na soron bosan nang ha matongo borok kok samani o omuilo babu sorok borok je tabugo saksakna sigi to 10323 sakri thangjak borok je tamo CPM ka hamkai rok sai sa to angwa jara bo mahambla uf osaka odam bkha wansung tongo ne takpan borok je sigi to sakri pon 10323 bono CPM rong riwi thokai ka bo abola ken to BJP dusa BJP bor duskai bud mana bagai tatal soi जों नायनाय समासे दोसंगो केन दो सेने CPM सेबले जे कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 नो एक्ट सना जाक मानि एक काटा बिर जाक दङ बिनि काइसा डाइरेक्शन बिनि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रुल्स जाक दङ आबो मते नों CPM लेटर सीट दुई नों ता निना बानुला सा मक्सा एजुकेशन मिनिस्टर साख्रि रे अनिल सा अमको साब साब रो नों आम ते रोइनि निनि बर नों सिंलांगले नों सिसालांगले हा नों आफ्टर रुल्स सिकां के नों सते आसुरि खमा को विदाउट मते नों दिल्ली होते रिले माम को बंथे बेट प्रिफार चान्स दिनै नों इ वाइसारि सुप्रीम कोर्ट तेछरा नों आबो के रिले मते क्लाइनि बरं साख्रि रे काय तिनि साख्रि थानांगला खमो एंका ताबो CPM तो बुइ फले का चिन बतांनाय
ta isa second class nagorik ka tabuk 1-0 concept ka ang sraje sawo khok saya borok ka BJP khane no bising borok hamjak gya borok power tongi sipor khaitung ya khagala kumun BJP rong ka ohani pasarong ni bagai kichala borok teksa phatchaka sagomono na ya wansu tung pyabani borok sanma gothok gya tau phanung norino mudi bai kaham kai thangai nini jonojati morcha rongobo o morcha ni bo thangai dili sangai kok saye baiklai basya kai sai manai grei amti borno leader snambu CPM bapti borong snambu Kongres ati borong snambu BJP bapti snambu trinamul sera ati snamnai angka a borong tabonai di madhyamik fail এই পরিচারক সেপ্রে কাশি কিসে মিসা রাজ্য কমিটি নি তৃণমূল কংগ্রেস নিখা রাজ্য কমিটি নি কংগ্রেস নিখা রাজ্য কমিটি নি বিজেপি নিখা হ্যাঁ টিকেট আং আসারাম বাড়িও কয়জন খালামো সঙ্গে থাঙ্গै খয়া থাঙ্গै খালামানে আং বুমুরো সালিয়া পা আরো সে সাই পাঁচজন সেকলাই যাক বিজেপি খাইনে রক সিট তো তাবো এজাসে তো মাংলা বড় গাং তাঙাও কমনো সাঙাকাই नोंनि जिनि जुगतानो स्नामगारि सगो आं मादि फेल का गां ते पास हेमिले साबसा आं नंनो सेरमला अरुण दास महादेव तिलान्ता प्रिन्सिपाल खाइतु माध्यमिक पास खायै बस गरै परिमालिया तुलासीगरा प्राइमारी मास्टर मांगराखा बखलाय राखा ताबुखा बपरिटे खालायकै परिवे ब प्रिन्सिपाल एमए बीएड एमएड खायै ताखै ब प्रिन्सिपाल बीएड ट्रेनिंग कॉलेज नि angkai abahnya Birchandra Debron cing borok otongo boba haikeno khalai pas khalai Birchandra Debang bono hambai maru boba taba haikeno pori thangai khlaika ang boba haike pori ano khatam sike nangjakha ang sa Tripura jodi saka jodi naka joto bum thu gan tongo koto borok police officer mana bagai ang pori ma jagani Madurai Commerce University ni kobisore কত কিছু নালাইখা কত কিছু পরীক্ষার লাইকা তাই তাসাসি সিধা হল সিসারি মলে আপরু সপনসা বারা নাইসি পরীক্ষা মানারিসু হল আঙকং তিনটাঙি মাসক অ জাগাও চিন বরক সাকবাই সাকসিমি ওয়ালাই দ্রপ কিন্তু থাঙ্গে অল ইন্ডিয়া তো থাঙ্গি নাইদি সুগিয়ানো সয়া তিনি সির পার্লামেন্ট এমপি খা তিনি চিনি প্রদুত বুবাগ্রানি বুফা 3 বার এমপি খা বয়ার খাবা আং সাইড ওয়ান তাই সাপুরখাই ওসাং চিনি বিদুকা সাউ দুই বার খাनै bo sare 11 বছরের উপর 3 টার্মস কখাই উংকং খা 89 খা কা বাইথং কা hangka ba taisa 93 ka bibudi besaka amte taka 5 বছর punya rok taka amaga 2 বার bo 3 বার besaka total hangka সময় bo thang parliament kaisa pa cing সময় সাইয়া মহারানী রাজমাতা tabuk bo তিনি 93 ni simi bo 96 ha 93 94 95 97 bos aga jora tongka MP কিন্তু ব এমপি তংফু কাছে ত্রিপুরা নি তথ্য বিক্রি ক্লাঙ্গে আছে রাজপরিবেশ যতলাম কালেকশন খাইব মং কর হ্যাঁ বথানি সাসাকা সমস্যা সামাকরি পার্লামেন্ট বসাওই এবারে বতি ত্রিপুরা সাসাকা সামাকরি ববতাম সাকাবা কথায় সিমি বসাকা তাম আগে চিনি ত্রিপুরা ব এক সময় 80-85% চিনি ত্রিপুরা তমান বসাকা কথায় সাকা জিন সগদি লিডার কাহাম দাবুক তো সাকা সাগি রুখা যখন সিপিএম পাই থাকা কাইনো নিপেন চক্রবর্তী 10 বছর মানে যখন সাফেগা সকা চাকরি যখন সামনে 10 দেবনা প্রকার পাতিনা আবাইক সামনে খোয়া তাবুক সামনে খানা যখা মানিক সরকার পলিট ব্যুরো মেম্বার পদ নব চালিয়া তাবু খাই 56 বছর কা ফ্রন্ট ককলাই ফ্রন্টিয়ার ওয়ারিয়র সামনে কা চিনি জিতেন চৌধুরী বাবু বাসং সুশিক্ষিত সুদুনিন ডিগ্রি সাকাতি বা সুশিক্ষিত নাথাই নং আসং কা নং পার্লামেন্ট এমপি প্রসা সাকা হা চিন ত্রিপুরা মা সমস্যা কা भारत बाय हाबै जों मुसाइखौ तुजरा फाताम बरक फाइन कमानि आबनो वेस्ट बेंगल तलां जथुम कहीं भी राज्य में ले जाओ सिर्फ त्रिपुरा में रहेगा हमारे हाँ एग्जिस्टेंस ऐसा हो जाएगा बक्सा सका सामाक रई हंकाय बाबा हाय बरं एमपी सामनाय बाबा हाय बरं को खलानाय इवन त्रिपुरा सारनि वान समा पास होयाखौ एमपि दुइटासि एसटी कोटा रिजर्वेशन पर्यन्त 30 बागजाक थांगै नङाबनो डेलिमिटेशन कमिशन 2003 आं खूब साइनायका समाचार त्रिपुरा थाका एनसी डेभलपमेंट साका हरिनाथ बाबू साका बर आबनो चेंग्रासि हायकेसि मातु आंखाय समन जे एडीसी एरिया तंबा आ एडीसी एरिया नो जस्ट मैप लां आंबो तावुरि खा खाबला उसम साबला आंबो सर साइदनाय तातालगा फाइदि आननको फाइदि क्ला फाइदि कागज जेरखरनो सिर छापा बुइटुब जावासिना सिभिल इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निर्वाचन सदन आरनिको छलायै गाबो बाय खाजान ताकु बुखरो तिनि नाव जराव आं ताइ मास सांकाय जे 26 জানুয়ারি 3 हाय सालो बय तंथक साथ मिथाइ सालायो तंथक सालायो जोंले बाहाय काय दफानि ब बिसन लाइसना नै मांसे ओयो एंगलाये थोइस मुक्ति छाया आं तामुङै साइमालि आबो आंनि जिदों मा क्लाइखा आंगाबो आगे तिङेब्ला
Ega tini bang data somai thui mano pas ka besai kwa 3 घन्टा 2 घन्टा 2.5 घन्टा माक्स मुक्ति फाइतों तांग का दो फाने बगै आबा बहिनानो ओ बसिमि दातै नर बम हाइ तंना मासा मुसु गोरलेंया ना आबने बैना आं गोबां मानुखा 10 तुइनि खरकसो बुखुक आं बुं सालिया आं सानाय बिनाराव थानाय दाइ बियांगो बथानाय जकार जरा YouTube रगो बरक आं बै मालाना बै बुं पन परचरिखा आं बरक बारु तुक मालाना एबं नरक न रुतुना नांया फास फासि ताबुक 20 तारिखो नरक फाइदि आं ताइ किसा चैनल ताइ सब बबाय खलायपुरपाना जसा खायपुरपाना आं टेलिफोन नाम्बार वानो नर आफरो नंनि पर्सनल टेलिफोन नाम्बार कांटेक्ट खालायै नर रहदि SMS बाय आबते बुइ सेलिया गाने आबं का आं सदो हरो वाचिमि खलो खलो नायु हरो आं 1.5 घन्टा खलोगो आबो टाइम बुसो खलो आं केबन साय तानि का तो समय आं कानां कोनाय एंका SMS का आनि मुबुं मते आं मते पारा नों बाय मालाय कक्सरा मुसो निथान डकुमेन्ट माना मुसुंगु बस इनफरमेशन मतलां फायदि ओपेन पैसा नांया नों फटो बुइलांनि जरखलां फायदि कुनु बेपार करे तामनि एंका जत्त सिरा नांनाय हा जत्त सिरा नांना आं नरक सिलिदार नु आं गताम बां ताबो हा 50 বছর लाइथांगा 55 বছর हा कागजे पत्र হয়তো মানে কেতানি বয়স তাবো 55 সাই সাতা কো লাইথां हाबला एंकाय नर यंग जनरेशन रक नर इंग्लिश मांखा आं सिका नर ग्रेटर टिपलाइन सेपरेस्टेन चिनि सेसन सामाने नरक जत्त न आं जरा सेपरेस्टेन बगो पखरा हातनाय र नरक वास खाइ थुतै जातै मनिनि हानि गसि काइतो हाकाय तांगै नों फुंसे बागना त नोंसि बाक्लंसिले हा बयसि साना नांगो फातां बड नोंसि बागै तं हाबले सालचा 10 साना नो सेपरेस्टेड आं तिनि मजे सामा इसुय थांब्रो वांद्रि सानसना प्रकाय हा बाक्सा बासा बुदि जिबिका तारेना मुसु जक्स तं सायमान तानमें कानि नि काहाम हा जत्त मानसनाय गा बेला हामबाय तिनि सुद्रा सावैना तिनि चिनि चिनि हापिं टिभि नि डिस्कासन पाइखा जतन खुलुमका हामबाय।